I will tell the story about the sun in space. The king gave another impossible task again to Abu Nawas J. He said, Abu Nawas, in the summer, the sun is very hot. If you can wrap the sun, you will help our people. Abu Nawas was just silent. Then the king sighed again. I want to wrap the sun by tomorrow. Abu Nawas could not refuse the order. He looked confused. What time will you take the order, Abu? Asked the king. Abu Nawas was silent. The king repeated the question. After a quiet, long silence, he answered, around midday, Your Majesty. Then the king ordered all the ministers to come to the palace next day around 12 o'clock. The day at 12 o'clock, many people gathered in the palace. They want to see how Abu Nawas wrapped the sun. When Abu Nawas came there, the king asked him directly, How will you do it, Abu? I need a pile of water and a big leather bag, Your Majesty. There must be no leak on the bag, said the smart man. Then the king asked for a pile of water and a big leather bag. Not long after, then the sword broke the king. They gave them to Abu Nawas. After receiving them, Abu Nawas went to place the war with a pile of water. He put in the middle of the war. He looked into the pile. The water was very clean. So the reflection of the sun water. Then he went back to the king and the minister. Your Majesty, from the sun, they took the pile and Abu Nawas. He started up. How can you know without me? Abu Nawas asked one of the minister Actually, into the pile, he asked the minister when he came back. What did you see? The minister answered the sun. Yourself, Your Majesty, said Abu Nawas to the king. The king smiled. Hey, now, Abu Nawas, he soon raised himself from the impossible task. He said, No, Abu, no, what of this? Abu Nawas took the letter bag. He went to middle of the square. He opened it and put it on the floor. Next, he left the pail and thrown the water into the bag. They tossed the bag and turned to the king. I have wrapped the sun, Your Majesty, said, and put the bag in front of the king. I still see the sun shining in the sky. Abu, that is the king. Your Majesty, your minister, or asked that they saw the sun in the pan, and I poured the water into the bag. Threw the sun in the bag now. Again, Abu Nawas. Who look outside? The sun is shining in the sky. The king argued also. Yes, Your Majesty, but it is the sun side. The sun side? There is only one side in the world. You're right, Your Majesty. There is only one side in the world. So when I put it into the bag, the whole world was in total darkness. So God replaced in white the new one. Abu Nawas argued convincingly. The king could not argue any further. Then he walked to the bag and opened it. He did not see the sun in the bag. Then he sighed. Abu, there is no sun in the bag. Where is the sun you just were? Your Majesty, there are two sun now. The sun in the bag will be because I can catch it. It will show itself only if it sees the sun side, said Abu Nawas. What do you mean? Asked the king. Abu Nawas did not answer the question. He took the bag and brought it outside. He opened it under the sun. After a moment, he thought, It's here, Your Majesty. Matahari di dalam ember. Raja kembali memberikan tugas mustahil lagi kepada Abu Nawas hari itu. Katanya, Abu, di musim panas ini matahari sangat terik. Jika kamu bisa membungkus matahari, kamu akan membantu semua orang. Abu Nawas hanya diam. Kemudian Raja berkata lagi,
Saya ingin kamu membungkus matahari itu. Abu Nawas tidak bisa menolak perintah tersebut. Dia tampak bingung. Jam berapa kamu akan mengambil pesanan, Abu? Tanya Raja. Abu Nawas terdiam. Raja mengulangi pertanyaannya. Setelah terdiam cukup lama, dia menjawab, sekitar tengah hari, Yang Mulia. Kemudian Raja memerintahkan seluruh menteri untuk datang ke istana keesokan harinya sekitar jam 12 siang. Keesokan harinya pada jam 12, banyak orang berkumpul di istana. Mereka ingin melihat bagaimana Abu Nawas membungkus matahari. Ketika Abu Nawas sampai di sana, Raja bertanya langsung kepadanya, bagaimana caranya kamu melakukannya, Abu Nawas? Saya membutuhkan seember air dan tas kulit yang besar, Yang Mulia. Tas itu tidak boleh bocor sama sekali, kata pria pintar itu. Kita para pengawalnya untuk mengambil seember air dan sebuah tas kulit yang besar. Tidak lama kemudian, para petugas membawa masuk barang-barang tersebut. Mereka memberinya kepada Abu Nawas. Setelah menerimanya, Abu Nawas berangkat menuju alun-alun istana dengan membawa seember air. Dia meletakkannya di alun-alun. Dia melihat ke dalam ember. Airnya sangat bersih. Dia melihat pantulan matahari dalam air. Kemudian dia kembali bersama Raja dan para menteri. Yang Mulia, setelah menangkap matahari, aku memasukkannya ke dalam ember, kata Abu Nawas. Raja tersebut dan bertanya, bagaimana kamu bisa membuktikannya, Abu? Abu Nawas meminta salah satu menteri untuk pergi ke tengah alun-alun melihat ke dalam ember. Dia bertanya kepada menteri ketika dia kembali, apa yang kamu lihat? Menteri menjawab, matahari. Para menteri lainnya berbicara sama lain. Mereka tidak percaya dengan menteri yang baru saja melihat matahari di dalam ember. Saya ingin membuktikannya sendiri, Yang Mulia, tanya Abu Nawas kepada sang baginda. Raja tersenyum. Dia tahu Abu Nawas berusaha melepaskan diri dari tugas masalah itu. Katanya, tidak, Abu, sekarang bungkus. Abu Nawas mengambil tas kulit itu. Dia pergi ke tengah alun-alun dan dia membuka tas itu. Lalu dia meletakkannya di tanah. Selanjutnya dia mengangkat ember dan menuangkan air ke dalam kantong. Dia menutup tasnya dan lari menemui Raja. Saya sudah membungkus matahari, Yang Mulia, katanya, dan meletakkan tas itu di hadapan sang Raja. Aku masih melihat matahari bersinar di langit, Abu, kata baginda. Yang Mulia, menteri-menteri Anda memberitahu kami bahwa mereka melihat matahari di dalam ember, dan saya menuangkan air ke dalam kantong. Jadi matahari ada di dalam kantong sekarang, bantah Abu Nawas. Abu lihat keluar, matahari bersinar di langit. Raja juga berdebat. Ya, Yang Mulia, tapi ini adalah matahari kedua. Matahari kedua, hanya ada satu matahari di dunia. Jadi ketika saya masukkan ke dalam tas, seluruh dunia berada dalam kegelapan total. Maka Tuhan menggantinya dengan yang baru, bantah Abu Nawas meyakinkan. Raja tidak bisa berdebat lebih jauh. Lalu dia berjalan menuju tas dan membuka tasnya. Dia tidak melihat matahari di dalam tas. Lalu dia berkata, Abu, tidak ada matahari di dalam tas. Di mana matahari yang baru saja kamu buka? Yang Mulia, sekarang ada 2 matahari. Matahari yang ada di dalam tas merasa bersalah karena saya bisa menangkapnya. Baru akan muncul jika melihat matahari kedua, kata Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Raja. Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengambil tas itu dan membawa keluar. Dia membukanya di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat dia berteriak, di sini, Yang Mulia,